Dave, I just want to say, especially for the youth out there, hip hop is culture. Hip hop is culture, and that's we're losing culture to capitalism. We're selling the culture, right? We're selling the art, selling that, and forgetting about the essence of where it truly comes from. You know, it's a social gathering. Music, hip hop, the culture brings people together. And that's where we're losing and having a disconnection. And I'm going to leave it to Gabe to finish up on that. Yeah. But let her translate this. So, la cultura, bueno, el hip hop es cultura. Y lo que está sucediendo es que se está perdiendo la cultura porque se está vendiendo un aspecto de la cultura que es el arte. Sí, creo que básicamente fue eso. Okay. Yes, and like you said, the culture has kind of been lost. The goal is to educate. It's just like you said, we're educating. We want to reach the people. I think understanding the pain and the trauma that has really been done to the community is something that does not get spoke on. Not only the community, but trauma to oneself, you know, family ties. There's a lot of trauma in our own family. So when you're talking about organizing and healing, we got to heal ourselves. So we want to, I know I personally want to present it more in a way of educating people on how to take care of self. Self takes care of the community, and it'll all flow from that point. Entonces, so mainly is education. Education is the only way because, again, like he said, capitalism, the powers that the influence, the social media, there's so much distractions. Education is going to be the way. Education and healing. Sí, que la cultura se ha perdido un poco y que realmente todo esto se ha generado por los procesos dolorosos a nivel interno y familiar y con los barrios. Y él está realmente proponiendo que el elemento clave aquí es la educación. Es la educación porque hay muchos distractores y hay muchos elementos que están perjudicando, pero solo a través de la educación es que las personas pueden encontrar su centro y su foco. Yeah. Because learning our culture is going to help. You know, when we all learn we are one people, this division, this flag that we are so proud to wave, we will understand that that flag was part of the system to divide us. So education is going to be big. Cuando entendemos quiénes somos y las simbologías, por ejemplo, la bandera es un simbolismo para dividirnos. Entonces, cuando entendemos todos esos elementos, sí, podemos estar más poderosos. Una inquietud que me surge es, ¿qué es para ustedes el intercomunitarismo? ¿Cómo lo definen? ¿Y para qué nos sirve el intercomunitarismo en este tiempo? What is intercommunitarism and for what is used? What can be used? Intercommunitarian work? I can translate it like that, like intercommunitarism. I didn't follow. I don't think that is the word in English for that. Inter, it's like, yeah, he wants to know what is intercommunitarism, but I'm not sure if that is in English. What, intercommunity? Intercommunityism? I can't even say the word. Damn. Communist? Not he's speaking. No. He's speaking of culture. How can we bring the culture international? What can we do to build bridges amongst each other instead of dividing each other? What are the elements that we can do that brings us together versus keeping us separated? I think that's what you're trying to say, right? Zulu, es acerca de cómo la comunidad se puede internacionalizar este proceso comunitario. Sí, más o menos eso. Es un concepto que Panteras Negras promulgaba también. Y me gustaría saber cómo lo podemos hacer palpable en este tiempo entre diferentes colectivos
organizaciones sociales en América Latina. Yeah, what we're doing right now. Yeah, this is. Yeah, this is what we're going to continue to do. That's why I was blessed to have you reach out. I definitely will continue to keep in contact because this is how we're going to do it. Literally understanding and bridging the gaps through community talks and healing, because this is part of the healing process, is talking and listening and letting everything process. Sí, ya había dicho anteriormente que parte del conocimiento todo empieza por sanarnos a nosotros mismos, porque desde ahí, desde esa sanación personal y en la educación es que podemos estar en procesos comunitarios más fuertes. Yeah. The more we spend time with each other and the more we communicate, the more we start recognizing how much similarities we have versus differences. And once we start realizing the similarities, that's when the bridge are built. Yes. In real time. Sí, entre más nos comunicamos, podemos ver cada más, podemos sentir más cerca, ver cuántas cosas tenemos en común, cuántas cosas tenemos similar y que realmente no somos tan diferentes. Ok. Hay otra inquietud y es que en Colombia hemos vivido un conflicto de más de 60 años, 70 años. Un conflicto que nos ha costado muchas vidas y hasta ahora estamos viendo como un rumbo claro. Pero el conflicto armado en Colombia es uno de los más antiguos del mundo. ¿Cómo perciben nuestra realidad siendo o viendo que Colombia hace parte de la historia, obviamente latinoamericana, y cómo ven desde allá, desde los Estados Unidos, desde los movimientos sociales latinos, este conflicto y cuál podría ser su recomendación o sus consejos como organización para Colombia? So Zulu wants to have your opinion about Colombia's situation. Colombia has a 70 years conflict, internal conflict, where a lot of people was dead, and we are talking about millions. And he just wanted to know, like, how you from the movement see Colombian conflict or Colombian situation. You want to go first? No, you could go first. I want to think on this one. I know I did too, because that's a hard question to answer, being that we're not there, because we're big with being in the community. To understand the community, all you got to have is just a common unity. We can't always be on the same page. So to ask a question like that, the conflict that I know has been because of governments. So when you're speaking of governments having their hand, and then you're dealing with of course, the drug war having their hand, a lot of people succumb to division because when you don't have the resources to build a proper home or just regular education or just stay away from distractions itself, you're falling to be a victim. Colombia, as we know, has a history. Now, I don't know the full details because, again, we're on the outside. We're not in the land. The propaganda on the internet is not all right. It's right. So I can't go off what I see on the internet. I could just know from what I speak to through the Colombians I meet themselves. And I hear bias, but I know that depends on upbringing. Depending on your upbringing, yeah, you're going to look at it from, I guess you could say, a whitewash standpoint. But if you struggled a little bit, of course, you're going to look at it from more of a negative standpoint. Sí, él dice que él, desde lo que él puede percibir, se da cuenta que hay un gobierno con su ganga y que también no han habido, que el señor o el lord de las drogas también, que han habido conflictos, que han habido falta de recursos para cubrir las necesidades de las personas acá, y desde la pobreza aquí ha habido mucho conflicto por eso, pero
él no está muy bien informado. Él puede a veces tomar opinión de conversaciones que tiene directamente con los colombianos, que se da cuenta que cosas están pasando. Pero sí, en realidad aquí no hay mucha información. En reality, it's not about information of Colombia. Here, people are not well. Sí, no hay mucha información. It's just like the United States. And I said this before, people assume that like this is the United States is a decent place to be because you get a lot of rights. You're protected a lot. But there's a lot of things about the United States that's not revealed that hurts a lot of people of color. It doesn't hurt a lot of white people. It hurts a lot of people of color, and it even hurts people more who are low income, like poor communities. And that's where the United States takes advantage. It's, again, it may not be in your face. A lot of it is done behind their laws that target black and brown or people of color in general. That those laws are put to attack people of color. So that's why I said a lot of people won't know that because not many people would see that on their news report or any of that. You really have to dig into the internet to find the actual things that are going on here in the United States. This is why we have a lot of protests here in the United States. Is because of the injustices, not because people are bored. You know, the one thing I can say here in the United States, where we have a benefit, we can have a legal revolution as long as we don't kill nobody. Other places can't do that. And that's why I understand when it comes to other places for me not to speak too much on it if I don't really know the full story because there's not that much information put off on certain places. Sí, que en realidad hay muchas información, que inclusive en Estados Unidos es un lugar decente para vivir porque tiene protección y leyes que a veces garantizan esas mínimas condiciones, pero que hay muchas cosas que están pasando bajo la mesa que no están pasando con los latinos y los afros que no están saliendo a la luz pública. Pero que si él quisiera empezar una revolución pública, él la podría hacer, porque este país lo permite, ¿cierto? Pero es diferente, las cosas son un poquito diferentes aquí en los Estados Unidos, porque la relación de Estados Unidos empezó con relación, y los leyes de ellos lo tienen, que la gente se puede tener, ellos pueden tener alma y todo eso porque los Estados Unidos están así, eso porque tanta gente tiene alma, porque los leyes cuando los Estados Unidos empezó, fueron para no quitar los puestos de la gente y darlo a los government. ¿Sí me entiendes? Sí. That's why we have the Second Amendment right. What is the Second Amendment right? Eso es por lo que tenemos el segundo derecho. El segundo derecho. Él dice que los otros pueden cargar armas en los Estados Unidos. Eso porque muchos sitios no vienen para acá, para Estados Unidos, para empezar como war, porque no solamente el army que ellos están peleando, ellos van a pelear la gente que vivan aquí, porque la gente que vivan aquí están armados. Pero eso porque los policías, ellos son brutales, pero ellos no están matando a la gente en las calles porque la gente van a pelear para atrás. Esa es la diferencia aquí en los Estados Unidos. Eso porque cuando ellos hacen cosas, ellos lo hacen bien escondido. Para la gente no they don't react. Okay. No reaccionan. Ellos no reaccionan. O sea que aquí no avanzan más porque saben que el pueblo está armado. No se van más allá. O sea, sí abusan y todo, pero no se pasan de ahí. Ok, sí, o sea, se ha visto en las últimas manifestaciones en Norteamérica cuando George Floyd, cuando asesinaron al afroamericano, pues se movilizó toda la comunidad y fue muy fuerte esa movilización, se sintió acá en Colombia. Ellos vieron una persona a morir en la televisión, ahí como 7 minutos, un policía en el cuello de un hombre, y todo el mundo en el país lo vio que lo mataron. ¿Cómo la gente no va a olvidar algo así? Pero eso no es la primera vez que los policías hacen cosas así a la gente de colores. Eso siempre ha estado así.
Los policías aquí en los Estados Unidos se criaron cuando los clavos se iban de los plantas. Ellos empezaron los policías para recogerlo y meterlo en la cárcel hasta ellos hicieron el tiempo y para atrás con el dueño. Eso como los policías aquí en los Estados Unidos. Y muchos de los leyes cuando ellos hicieron aquí en los Estados Unidos no han cambiado. Entonces, cuando tú tienes una forma que se creyó así, ¿cómo el sistema va a cambiar si tú no cambias el sistema completo? Así es. Así es. Ok, bueno, sigue. Like how you know that we have the system and we need to keep protecting us from them, but when it's going to be the time for us to create our own way, you know, like. What I realized doing a lot of good work that I do, sometimes it takes people a little bit longer to come to the realization of what's happening. And until we get a lot of our people on board or we get them to open their eyes, they're never going to see it, and it's harder for us to make change if we don't got people supporting us. Yeah, that's why I said it's a lot of healing got to be done because people are stressed out themselves going through trauma, and we're over here trying to start a community to all get on the same page. Again, when I speak of community, I speak of common unity. So we're trying to just have that common unity so we can have these discussions like we're doing now of investing in land. But we're going to understand the system. You know, we got to learn the system. So we're going to have to learn to trust. And then when we get the trust, then we can go ahead and establish the trust, and that will flourish into a lot of other things. It starts with that education. And again, it's going to be through the community. The process of how these devils have their grip on us took generations. The process for us to get the grip off is going to take generations. The point is to, like you say, continue the discussions, continue to bridge gaps, get an understanding of plans that will actually work against the system, because we know the system has always brought down organizations, especially when they're doing good. So we have to be a little bit more, learn from history and move smarter. Sí, le decía yo, Zulu King, a Suby Toro, que por eso cuando vemos todos esos procesos de injusticia con el Estado, sabemos que el sistema no cambia, o el Estado está ahí como sistema y se queda estático. Entonces, digo yo que a dónde vamos nosotros entonces con nuestras propuestas de cuándo nosotros podemos empezar a construir algo diferente. Y ahí es donde Suby Toro nos dice que en realidad es muy difícil cambiar la mentalidad de todos y que no todo el mundo está apoyando, ¿cierto? No todo el mundo apoya al mismo nivel. Y Gabe entonces dice que ahí es donde empieza todo este proceso de comunicación y de autosanación para que ustedes con más sanos, y porque todos hemos venido de muchos traumas. Todo lo que hemos visto, todo lo que ha pasado es traumático y han pasado muchos años en los que ellos han estado ejerciendo el poder, y la transformación toma tiempo y va a tomar tiempo también que empecemos a hacer estos procesos. Cabe dice que es importante que sigamos la comunicación para que estos procesos de organización, para que podamos encontrar verdaderos planes o estrategias para crear una nueva forma o una solución a los problemas que tenemos ante el Estado o ante nuestra vida, porque en realidad esta propuesta es de cómo nosotros podemos depender menos del Estado y tomar acción con nuestras propias manos. In reality, that situation of proposal to the future, like how we can take our problems and give solutions by ourselves, and don't depend more from the government. But yeah, that's clear. Can I ask you for an advice for the young generations of Colombia? ¿Puedo pedirles un consejo para los jóvenes de Colombia? To the real hip hop heads out there,
if they're real hip hop heads and they really love the culture is a perfect example on how to communicate. The culture brings people together. The culture allows you to express yourself. The culture allows you to sit there and understand other people and enjoy one another's background. It is what brings people together. So if we want to change society, or we want to change the way we interact with each other, just look at hip hop and how it brings people together versus sitting here dividing each other. We could sit here and come together in peace and harmony and share our essence of who we are. And the culture of hip hop is only going to elevate instead of going downwards. Para los verdaderos hip hoppers que aman la cultura, les digo que la cultura hip hop es un canal de comunicación y es un elemento para poner a la gente junta, para reunirla, para unir. Queremos transformar la sociedad más que estar debatiendo como estamos aquí, podemos estar más construyendo desde las expresiones de la cultura hip hop, porque la cultura es la que nos unifica y la que construye comunidad. Yeah, and I would like to add on by saying a good advice is to get the kids to understand, make knowledge cool again. I was blessed to come up in an era of hip hop where consciousness was cool. To know your history, to talk that, be able to explain it to people and articulate it, it was cool. We lost that essence. So if you can get the youth to understand how great it is to express your culture and your history and your pain, because when you speak your pain, that brings the healing process. When you try to smother it and sustain it, it burns. It messes with the mental. When we can get back to that, instead of glorifying music in the sense of money, women, gangster stuff, it's like there's a fine line into entertainment. We know entertainment is to control the mind. So we had to just advise the youth to just understand knowledge and make it cool again. Entonces, sí, que la juventud, si podemos hacer que el conocimiento y la conciencia se vuelva algo bien, algo bacano, algo que es importante para nosotros, que podamos saber de la historia. Nosotros venimos de una época donde saber cómo pasaron las cosas era importante y es cool, como lo dice él, es bacano. Entonces, si podemos volver a esa generación donde el conocimiento y la conciencia es la cosa por hacer, que es lo que debemos hacer y que sea disfrutable, podemos entonces disfrutar de una música en donde donde la juventud pueda también comunicar y comunicar el dolor, y comunicar lo que esté sucediendo, lo que esté viviendo, en lugar de tragárselo o de omitirlo, expresarlo, y sí volver a que el conocimiento y la conciencia sea algo bacano, que sea lo propio. Ok. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, para mí muy gratificante. Hay artistas críticos digamos que son latinos, que están dentro de Estados Unidos, como Immortal Technic. ¿Qué otro, aparte de Immortal Technic, podemos tener como un referente con el cual podamos aprender y desarrollar conocimientos y pensamiento crítico? I love Immortal. What was the question? Can you say it again? I thought he was understanding it. I'm sorry. I just love Immortal. Immortal Technique. Yes, that's what he was referring to. If I'm not mistaken, his impact was big because he brings that knowledge raw. And for the people who have that warrior spirit,
we gravitate to Immortal Technique very much. There are other MCs that are making that noise, but in the level of Immortal, we don't have too many MCs doing that here in the States. He's one of the few that did not sell out. Right. He doesn't, and that goes for the youth. You don't need to be commercial to be successful. Yes. You don't have to sell who you are to be successful. There's plenty of artists. All of our old hip-hop artists got rich and got their music played a lot because of the education they were spitting in their music. Sí, él está haciendo que a nivel de Immortal Technique hay otros MCs, pero que ellos tienen ese tono guerrero y ese tono de conciencia y de conocimiento que no otros MCs tienen. Y Suby Toro está diciendo que no es necesario ser comercial para ser exitoso en la música, porque muchos de los hip hopers o artistas de la escuela lograron muchas cosas de que su música fuera escuchada porque habían grandes niveles de educación y de conciencia en sus canciones. Okay. And that's lost. That we really need to come back to that. Realmente necesitamos regresar a eso. El residente es el único en Puerto Rico que lo está haciendo. Yeah. Yeah. There was also an MC called Rebel Diaz. He was real good. There's another one called Rebel Diaz. Rebel Diaz. Rebel Díaz, chilenos. I believe so. I'm not for sure, but he was good. And also the Ghost of Albizu. That's another group that did another, conscious. I'm always looking for conscious, especially when they're speaking of our culture. So, like I said, it's not too many, but there's a few. Immortal Technique tiene una canción que se llama Young Lords. Chequealo en YouTube. Él hizo una canción de los Young Lords. Ok, yeah. Súper. ¿Podríamos dejar más adelante de pronto algunos escritos con estos artistas para empezar a buscar y escuchar su música y que de pronto los podamos poner en un chat, en los comentarios de esta entrevista? Solo estos que ustedes acaban de comentar, si los recuerdan, para dejárselos a la gente. ¿De los viejos de ahora? De estos que suenan como Immortal Technique. Okay. Nas, Nas. Who else you got in your conscious rapper? Oh, consciousness? RBG. Def Prez, they still making noise. Anything they're tied to is going to be good. And you can't forget Wu-Tang. If you want to talk essence. Yep. Okay. Yeah.